Hi guys! Welcome back to our channel. Our video for today is unboxing new phones. 핸드폰 두 개. 하나는 오빠 거고 하나는 제 겁니다. 가볼게요. Happy yarn, Jueun. 다이어리. Ayan, magpapalit na kasi sila ng cellphone ng upa niya. Tag-isa sila ng phone. Okay, let's open it guys. Ayan, siya daw mag-unbox. Kasi cellphone nila yan. 갤럭시 좀 갤럭시 좀 새로운 핸드폰 있으니까 좋아? 기분? 네. Masayang masaya daw siya at may bago silang phone. Ayan, sige, pa-cute. Oh, pa-cute pa anak. Ala, sige, pa-cute. wow! 이거는 하얀색. 와, 정말 직접. 그려주세요. 귀엽다, 귀엽다. 아, 내가 귀엽다. 이건 내가 이거. 와, 블랙. 근데 블랙이야? 하얀색이 안 싫어? 어? 하얀색 싫어? 뭐? 와. Over naman makareact anak. 오빠 검은색 할래? 나 아무거나 해도 되는데. Okay guys, that's all for our video for today. See you to our next video. Bye!